زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اور دوسری مسجد کون سی ہے؟ یہی مسجد اقصی ہے، یہی مسجد اقصی ہے۔ روایات کے خلاصے کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی شروعات کی تو اللہ نے حکم جاری فرمایا کہ اب رہنے دو، جتنا تم نے کام کر لیا رہنے دو، بقیہ تعمیر تیرا بیٹا سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کتنے نیک نبی تھے اور اللہ نے کیسے دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ سے 3 دعائیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، سلیمان علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ میں جو فیصلہ کروں میرا سارا کا سارا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا سارا کا سارا ججمنٹ بالکل اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ اللہ کو یہ دعا فرمائی۔ بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، گڑبڑ معاملہ نہ ہو۔ کتنا تقوی اور پرہیزگاری دل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ دنیا جب تک قائم رہے کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ یہ دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری دعا کیا فرمائی؟ تیسری دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے خاطر اس مسجد اقصی میں آئے، بیت المقدس میں آئے، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ انسان نماز پڑھنے کے بعد ایسا پاک صاف ستھرا ہو جائے، اس دن کے جیسا ہو جائے جس دن ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا ہوا تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے، ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے۔ یہ تو دعا فرمائی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں کیا فرمایا، غور کیجئے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی پہلی دونوں دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اور دنیا جانتی ہے سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعا قبول ہو چکی ہے، دنیا جانتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت صحیح کریکٹ ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے، یور ججمنٹ از کریکٹ، ذرہ برابر بھی غلط نہیں۔ کیوں؟ دعا فرمائی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن کا تفسیر مطالعہ کیجئے، دیکھیے گا ان کے فیصلے کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف فرمائی ہے، بالکل صحیح فیصلہ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی کہ فیصلہ بالکل صحیح ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ قرآن کی تفاسیر کو دیکھیے اور پڑھیے۔ دوسری دعا جو قبول ہوئی وہ یہ، ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکومت، ایسی بادشاہت کہ جب تک دنیا قائم رہے ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو چیزیں ہیں اس کو مل جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے وارث ہوئے، کس چیز کے وارث ہوئے؟ کیا دولت کے، روپے پیسے کے، سونے چاندی کے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ ایک اصول یاد رکھیے گا زندگی میں، انبیاء کرام جو بھی جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ان کی اولاد کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ان کی جو پراپرٹی ہوئی انبیاء کرام کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، سونے کی، چاندی کی، جواہرات کی، وہ کسی کو اس میں ان کے اولاد کو حصہ نہیں ملے گا۔
किसी को उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। ये अंबिया किराम का स्पेशल हुक्म है, ये याद रखेगा, आम इंसानों के जैसा नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद के वारिस में किस बात के? इल्म के और नबूवत के नबी बनाए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इल्म से इतना अता फरमाया कि कुरान ने उसकी तारीफें की हैं। कुरान के अंदर, कुरान में उसका बिल्कुल जिक्र मौजूद है। देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों के, जानवरों के बोलियों का इल्म अता फरमाया। तमाम जानवरों की बोलियां, परिंदों की बोलियां, क्या बोल रही है, कौन सा परिंदा क्या बोल रहा है, क्या बातचीत हो रही है परिंदों की, जानवरों की, ये सारा का सारा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। कुरान के अंदर खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि परिंदों की बोलियों का अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है। तो मुहद्दिसीन किराम ने, तो मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि यहाँ खुसूसी तौर पर जो परिंदों के बोलियों का बताया गया इल्म खुसूसी तौर पर, हालांकि तमाम जानवरों का भी बोलियों का इल्म था, इसलिए कि परिंदे उनके लिए साया करके चला करते थे। परिंदे जहां जा रहे हैं वहां परिंदे साया कर देते थे बादल के जैसे, धूप से बच जाएं, धूप ना लगे। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा कमाल था ये, कितना बड़ा कमाल था मुसलमानों, अंदाजा लगाओ। परिंदों का इल्म अता फरमाया, परिंदे साया क्या रहते थे, जानवरों का इल्म अता फरमाया। आगे फिर कुरान कहता है कि उनकी हुकूमत इंसानों पे भी थी और जिन्नातों पे भी हुकूमत थी। बहुत बड़ी बात है जिन्नात पे हुकूमत करना। इंसान पे हुकूमत करना एक अलग मैटर है। जिन्नात को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई है, बड़ी ताकत अता फरमाई है जिन्नात को अल्लाह ताला ने। उसके ऊपर, जिन्नात के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, जानवरों के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, इंसानों के ऊपर, यहाँ तक कि हवा के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी। अल्लाह अकबर, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और जब वो निकलते थे, कुरान कहता है फहम यूज़ऊन, तो जानवरों की तरतीब लगाई जाती थी। इस किस्म का जानवर एक साथ, एक गुरोह रहेगा, दूसरे गुरोह जानवर का ऐसा होगा, तीसरा गुरोह ऐसा होगा, चौथा गुरोह दर गुरोह तैयार किया जाता था निकलने के वक्त में। और कुछ मुफस्सिरीन किराम ने कहा फहम यूज़ऊन का मतलब यह है वो रोक लिए जाते थे जानवर, यानी जानवरों की तादाद इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि रास्ते में रोक करके सबको सीधी की जाती थी। लाइन क्लियर होना चाहिए, लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद जानवरों की हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा कमाल अता फरमाया। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दोनों दुआएं कबूल फरमा ली हैं। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि दोनों दुआएं कबूल फरमा रही। गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे क्या फरमाया। तीसरी दुआ जो फरमाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि इस मस्जिद में जो भी आदमी नमाज पढ़ने के इरादे से आए, तू गुनाहों से ऐसे पाक साफ सुथरा कर दे, उस दिन के जैसा हो जाए जिस दिन माँ ने उसको पैदा किया, जन्म दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दुआ भी कबूल कर ली गई होगी। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, क्या फरमाया, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया होगा। देखिए, इंसान को खैर की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी। जब आप जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े खैर खा उम्मत के लिए, कितने बड़े खैर खा हैं कि कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ने इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया होगा। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सरजमीन है फलस्तीन की सरजमीन जो शाम के एरिया में है, ये मस्जिद अक्सा जो मुकद्दस मस्जिद है, और ये बहुत ही फजीलत वाली जगह है। अंबिया किराम यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम को यहीं पर बसाया था, शाम के एरिया में बसाया था, मुल्क शामी में बसाया था। और ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं तशरीफ लाएंगे क़यामत के करीब। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की बड़ी निशानी में से है, छोटी निशानी नहीं है। छोटी निशानी क्या है पता नहीं चल पाता है जल्दी जल्दी, लेकिन बड़ी निशानी पता चल जाएगा। ये सूरज का जैसे है पश्चिम से निकलना, ये बड़ी निशानी हो गई, पता चला अरे क्या मामला है, आज सूरज पश्चिम से निकला, ये बड़ी निशानी हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ये बड़ी निशानी है। दज्जाल इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया जब से बनी है, जब तक
دنیا رہے گی سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ دجال کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر امت نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ بچ کر کے رہنا، سبوں نے۔ اور میں تھوڑا آگے اور بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ نسخہ بتا دیتا ہوں کہ دجال سے کیسے بچ جائے گا۔ دجال کی پہچان یہ ہوگی، وہ کانا ہوگا، کانا ہوگا، اور وہ دعویٰ جو کرے گا میں اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو پہچان لینا جس کو اللہ نے مضبوط ایمان دیا ہوگا وہ ضرور دجال کے فتنے سے بچے گا، 100%۔ جس کو ایمان دیا، سچا ایمان دیا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ لیکن جو شرک میں مبتلا ہے، بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستش کر رہا ہے، وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچے گا، اتنا بڑا فتنہ پرور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو رسیوں سے باندھ دیں گے گھروں کے اندر کہ دجال کے پاس نہ چلی جائے، وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے اور کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبلہ اول، یہ قبلہ اول ہے ہمارا، ہم اپنے قبلہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو صف حشر سے ضرور مٹائے گا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، تو ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما جن پہ گولے برسائے جا رہے ہیں، جہاں کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور ان کی بیویاں بیوہ ہو